Hello, good day. I-continue na to itong discussion. No? So last time na ay alternating group on n letters, no? Meaning all even permutations in the group Sn. So karon na napud tayo laing subgroup sa Sn. Itawag na to og dihedral group. So first, we have the definition. For n equal to 3 to 4 and so on, no? Any positive integer greater than or equal to 3, we define the nth dihedral group to be the group of rigid motions of a regular n-gon. This group is denoted by dn. So we can number the vertices of a regular n-gon by 1, 2, 3, and so on up to n, as in the following figure. Right. Kung dili kay klaro ni sa inyo ang definition, then let's move to the second slide para medyo maklaro-klaro siya. So ang istoryahan mong gudre kay nakay regular n-gon, meaning ang sides nila kay of equal width. So nakay polygon nga equal tanan ang sides. So for example kaning n-gon nato diri. Dayon, ang kaning mga vertices sa tuang n-gon, regular n-gon, atong butangan og labels 1, 2, 3, 4, 5, and so on up to n-1 up to n. Now, gisulti diri sa tuang definition kay rigid motions daw sa tuang regular n-gon. Ang pasabot na to diri sa rigid motion is kumbaga lihukon na to ang n-gon basta dili dili maggisi ang n-gon ba. Kung one pa, for example, kung papel ni siya, no, nya giporma nimo og n-gon, nani, gikat nimo ba para makabuhat kag n-gon. Tanang posible nga mahimo nimo as long as nga dili maggisi, no, dili maggisi ang papel. Muna gitawag na to og rigid motions, no, dili maggisi ang papel, dili mo gamay ang papel. Okay? So sa tuang intuition, ang pasabot na to sa rigid motion kay rotation o reflection lang about a diagonal of the n-gon. Or in other words, transformations that keeps the shape and dimension of the n-gon. So, tanang mabuhat nimo as long as dili magisi ang n-gon. Okay. Example, what if ang atuang n is equal to 3? So, kung 3 ang imuhang n, then ang imuhang regular n-gon ana is of course a polygon with 3 sides. So, in that case, it is a triangle. So, parehas man tanan ang length sa sides, that is an equilateral triangle. Okay, and that is now D3 katong tanang transformations nga mahimo nimo kang triangle nga mo-keep ang shape o dimension sa tuang triangle. Okay. So, for example, mo niya to ang original triangle, unya ang mga vertices no, kay butangan natong color blue, orange, o green. Okay. Butangan na to ni dre og line dre sa tunga sa tuang triangle. Kaya itong i-drawing daw. Mugana na ang stylus. No. Okay? So, say mo niya to ang equilateral triangle. Magbutang ta diri og line. Okay? Kung man nimo butang og line dira, tuyokon nimo ang triangle sa diri ang line. Okay? Imo siyang tuyokon. Ang tawag na kay reflection. So, kung diri kay blue, nya medyo ko'y problema sa stylus.
diri kay orange, and sa other vertex kay green. Pag imo na siyang i-rotate, no, about aning dash line nato, ay may tabo is fix gyapon ng blue, no? Fix gyapon ang blue pero mag-interchange ang orange o green. Meaning ang green kay mobalhin na siya dire. Unya ang imuhang orange is mabalhin na siya dire. Okay? So rotation na, reflection na siya about kaning line. Now, napatay daghang klase sa reflection, of course. Example is kani, no? Ang mahitabo dra ang mo fix isang orange nya mag-interchange si green o blue. Another na pod nga reflection is kani, ma-fix si green unya mag-interchange si orange ug si blue. Okay. Now kung instead nga colors, ang atong buhaton is number. Lebelan na to siya og number ba? 1, 2, 3. Ang kaning nga reflection, no, kay ma-fix diya si 1 pero mag-interchange si 3 ug 2. Okay, kung napansin ninyo dito sa S3 nato, mo ni ato ang epsilon, meaning walay na change. Okay, si 1 is map to 1, si 2 is map to 2, ug si 3 is map to 3. Pero kaning sa ato ang second, kaning sa reflection nato, makita na to nga nag-interchange si 2 ug 3, nya fix si 1. So meaning mo ni si alpha. Okay no? Next is kung diri ka sa second nga klase sa reflection, makita na to dra nga fix si 2 unya si 3 ug si 1 ang nag-interchange. So meaning sa S3 mo ni ato ang beta. Then diri sa ato ang third na nga reflection, ang nahitabo diri is fix si 3, si 2 ug si 1 ang nag-change. Meaning mo ni ato ang kappa. No? I hope nakita ninyo ang resemblance sa S sub 3 o kaning D sub 3. Okay. Now, dili lang kay reflection along a line of symmetry or diagonal ang pwede buhaton na to. No? Kas na problema na po ko sa po ang stylus. Let me reset the stylus. Okay. Anita dre sa kaning rotation. First rotation. Okay, so gi-rotate nato siya clockwise. Okay? Pero dapat inig-rotate nato malahos siya nga triangle gyapon as in sa original ang forma. So, ang 1 is naa na dre, ang 2 is naa na dre, ang 3 is naa na dre. Meaning, si 1 kay na map kang 3, si 2 kay na map kang 1, nya si 3 kay na map kang 2, no? So unsa man ni siya didto sa ato ang kuan sa ato ang list, no? So naatay 3 1 2. Ngitao na to dito sa S3 ang 3 1 2. Ang 3 1 2 mo na siya ato ang delta. So it turns out mo ni siya ang ato ang delta. Next, sa second rotation kay gi-rotate na to siya 180 degrees, no? Counterclockwise. So, pag i-drawing na to ang triangle na to, mo ni siya diri ang 3, mo ni ang 2, mo ni ang 1. So diri nga kay si 1 kay na map kang 2, si 2 kay na map na kang 3, nya si 3 kay na map na kang 1. So nahimo ni siya og 2 3 1. So 2 3 1 pangitao na to ang 2 3 1.
Ang 2, 3, 1, that is gamma. So, this is gamma. Now, pag i-rotate nimo ning kaning triangle, kaisa, mabalik na siya sa original. Kani, pag i-rotate na po nimo ni siya kaisa counterclockwise, mabalik na siya sa original na triangle. Kani, tanang gipang buhat na to diri nga mga mapping sa mga vertices. Kay mo na gipang tawag na to elements sa D3. Okay? Or, kung diri according sa tong definition, the nth dihedral group or third dihedral group, okay, to be the group of rigid motions of a regular trigon or equilateral triangle, okay, which we denote with D3. So, it turns out, ang elements dahil ni D3, kaya ang mga elements po ni S3. Okay? So, I hope nakita ninyo ang idea. So, from these computations, it turns out that S3 is equal to D3. Okay, another example. D4, no? Transformations sa square. So, ang first na to nga transformation diri kay A, B, C, D. Meaning, fix si A, fix si B, fix si C, fix si D. Or, original na triangle. Wala pasabot na to ani. Next, original triangle, original square. Ang next na to diri nga figure kay naa kay A, B, C, D. Meaning, si A karon kay gimap nimo kang B, si B kay gimap nimo kang C, si D kay gimap nimo kang D, ug si D karon kay gimap nimo kang A. Meaning, ang original nga square kay gituyok nimo siya, no? Gituyok nimo siya counterclockwise by 90 degrees. Munang ang label dira kay R sub 90. I hope klaro na sa inyo. Next figure natay si A kay gimap nimo kang C, nya si C kay gimap nimo kang A. Unya si B kay gimap nimo kang D, nya si D kay gimap pod nimo kang B. Okay? Unsay pasabot ana kung ang square nimo ang tan-awon? Meaning, gituyok nimo ang square 90 degrees, no, counterclockwise kaduha. Meaning, mo na to ang gilabel og R sub 180. So kaduha nga 90, and that is equal to 180 degrees. Okay? Ang next is, what if tuyoko na po na to kaisa, meaning 270 degrees na, no? Kay 180 plus 90. So it turns out, masulat nimo na siya as si A is now mapped to D, D is mapped to C, and C is mapped to B. Okay? So that is now labeled as R sub 270. Kung imo pa ni siyang i-rotate kaisa, mabalik na ni siya sa original. Okay? Meaning, R 304 times 90 is equal to R sub 0. Okay, I hope karon na siya. Next is, what if ang ato ang square kay butangan na tog line, no? Ang original square dapat. Ang original square butangan na to siya horizontal line. E dayon tuyuko na to ang square base aning ato ang horizontal line. Okay? Pag imo na siyang i-rotate base aning nga line, okay? Meaning gi-reflect nimo siya aning horizontal line. Ang metabo is, ang imuhang AB mabutang na sa ibabaw, which is kani. Kunya ang imuhang DC nga nasa ibabaw mabalhin sa ubos. And that is the same as si A gimap nimo kang D, D gimap nimo kang A. Si B gimap nimo kang C, ug si C kay gimap nimo kang B. Okay? So mo na siya ang gilabel na to og H, meaning gi-reflect nimo siya sa horizontally, meaning nagbutang ka diri line of symmetry horizontally sa ato ang square. Next,
is what if magbutang na pug kag line diri ang vertical, no? Dayon tuyokon nimo ang imuhang square or i-reflect nimo siya sa diha nga line. So meaning magkambyo si C ug D, which is kani. Unya magkambyo pod si A ug B, which is kani. And that kanang gisulti na akong kambyo-kambyo can be written as A is mapped to B, B mapped to A, and C is mapped to D, and D is mapped to C. Okay? Muna siya gilabelan na to og V, meaning gi-reflect or gi-rotate na to ang circle with respect sa katong line of symmetry pero vertically. Okay, napay lain nga line of symmetry ang ato ang square. Magbutang ka diri sa diagonal. Okay? Makita na to og main diagonal. I-rotate na to dra or reflect na to dra ang ato ang square. So kung imo na siyang i-reflect, may tabo ron. Ang A mahimo nag C. Nya si D ug B kay fix. Okay? Muna siya to ang gilabel og D, meaning reflection or rotation with respect to or about to the main diagonal line. Of course, napay laing isa ka diagonal line kani. Unya, imong i-rotate or i-reflect nimo with respect to the diagonal line nga ato ang square, meaning ma-fix si A ug C pero mag-change si B ug D. Mo nang ato ang notation kay BD. Similar po diri sa AC. Okay? I hope ano na siya. Kaning mga elements na to diri nga kaning gipang label na to A, B, C, D, A, B, C, D. Okay. Pwede mo na pulihan dra og numbers like ang A mo himo ni mog 1, ang B himo ni mog 2, himo nag 3 para consistent. Okay? Anyway, subgroup lang man ni siya sa SN. Nya sulti dito basta SN imong istoryahan, unya finite lang ang elements sa sets. Pwede nimo pang pulihan tong mga symbols dito, numbers 1, 2, 3 and so on up to n. Depende kung pila ka buo ang sulod sa original set. Okay. We move to the theorem. The dihedral group Dn is a subgroup of Sn of order 2 times n. Meaning, ang number of elements sa Dn kay 2 times n kabuok. No? Kunya, subgroup na siya sa Sn. Okay, theorem. The group Dn, n greater than or equal to 3, consists of all products of the two elements R and S, where R has order n and S has order 2. And these two elements satisfy the relation SRS, S times R times S is equal to the inverse of S. Okay? So, pasabot na nga theorem, no? Medyo lisod-lisod yun siya. Ang pasabot lang na class kay dali ra computon ang elements sa dihedral group Dn. Ang mulang buhaton is mangita kag duha ka elements R ug S such that si R dapat ang iyang order kay n, ang order ni S kay 2, unya dapat ang product nga S times R times S kay inverse ni R. Okay. Balik ta diri sa triangle. Now, naka-conclude man tagay na nga ang sulod sa D3 is parehas rag sulod sa 1, di ba? S3. So meaning 1 2 3 sa pailain na ni. Si 1 og 3, si 3 og si 2 og si 3. Dayon 1 is mapped to 3, 3 is mapped to 2, 2 is mapped to 1. Dayon 1 is mapped to 2, 2 is mapped to 3, and 3 is mapped to 1. Okay, so meaning mo ni ato ang D3. Okay. Dili na nimong kinahanglan haguon ang imong kaugalingon para pangitaon tanang
elements sa D3 or S3 in this case. Ay mo lang buhaton is mangita tag R nga element sa D3 nga ang order ni R is equal to n, which in this case is equal to 3, and S nga element sa D3 such that ang order ni S is equal to 2 and S is equal to R inverse. So mangita ta diri og elements nga ang order niya is 3, meaning R circle R is equal to 3. So muna itong pangitaon. Okay? So note R equal to 3. That means nga R circle R is equal to 3. And order ni S equal to 2 means S circle S is equal to 2. So mangita ta na kinsa ka na si R o kinsa ka na si S. Okay. Ang pinakadali gyud ani is rotation. Pag i-rotate ni, di ba ang alpha diri is the same as kuan. Ang order ni alpha diri ang ato ang alpha mo dayno kay reflection. So pag i-reflect na nimo siya sa diagonal, mabalik ra na siya sa original dayon. So meaning ang order anang alpha is 1. Pero ang order aning kaning gamma imong tuyokon, kung tuyokon nimo ng gamma kaisa, tuyokon na pud nimo kaisa, tuyokon nimo kaisa, mabalik na siya sa original. So therefore ang order ni gamma is 3 while ang order ni alpha is 1. I hope na gets inyo ang idea, no? Observe that the order of gamma is equal to 3. Nganong ang order ni gamma is equal to 3? Atong gamma is 1 to 3. Gamma is equal to 1 to 3. Atong computon. So naatay 1 to 3 times 1 to 3. According diri sa to ang Cayley table, asa itong Cayley table na to sa 1 to 3 times 1 to 3, that is 132. So this is, sige taloon na lang nato ng Cayley table na to. Agad Control C, dado na to na dire. Okay. So diri sa Cayley table, ang 1 2 3 times 1 2 3, that is equal to 132. Okay? So 1 2 3 times 1 2 3 times 1 2 3, that is equal to 132 times 1 2 3. Pero according diri sa calculation sa to ang Cayley table, 132 times 1 2 3, that is equal to the identity 1. So this implies now that the identity of gamma is in fact equal to 3. Okay? Next is si alpha. Si alpha, basically that is 2 3, no? Pero wala diri si 2 3. Okay, anyway, dali ra man na siya computon. So observe that the order ni alpha is equal to 2. Why? Because ang alpha na to, that is 2 3. So if you do the computation, 2 3 times 2 3, we start with the identity 1. We start with 1. Sorry. Diri sa 2 3, 1 is mapped to 1. Diri po this 2 3, so meaning 1 is mapped to 1. We go to 2. 2 here is mapped to 3. Sa diri sa next is 3 is mapped to 2, so 2. And then next wala na nabilin, so 3. And that is equal to the identity.
So it follows that the order of alpha is in fact equal to 2. Okay. Meaning, okay na ni. Ang order ni gamma is 3. Ang order pod ni S is, order pod ni alpha is equal to 2. Ato na lang gusto ron is, tinuod ba nga ang SRS is equal to R inverse. Okay. So we let R here to be our gamma and S to be equal to alpha. Now, atong computer ni SRS that is equal to 2, 3 times, let me clarify, let me isulat og tarong S. So S na to is alpha, which is 2, 3. Ang ato ang R is 1, 2, 3, which is gamma. And then, multiply na to na siya og 2 times 3. Okay. Let's start with 1. Here, 1 is mapped to 1. Okay. And then here, 1 is mapped to 2. And then here, 2 is mapped to 3. So 1 is mapped to 3. We go to 3. 3 here is mapped to 2. Okay. And then here, 2. 2 maps to 3. 3 is mapped to 1. And 1 is mapped to 1. So that is 1, 3. Okay. Tama ba na eh? Let me double check. 1 is mapped to 1. Okay. 1 is mapped to 2. And then, here 2 is mapped to 3. So 1 is mapped to 3. Here, 3 is mapped to 2. Okay. And then, 2 is mapped to 3. And then here, 3 is mapped to 2. Okay, so this one here should be 2. Okay? Balikon ako ha. Ang 1 dre is mapped to 1. Ang dre, 1 is mapped to 2. Ang 2 dre is mapped to 3. So 1 is mapped to 3. Next, we go to 3. 3 is mapped to 2. 2 is mapped to 3. 3 is mapped to 2. So we have 1, 3, 2. And if you look at the Cayley table, 1, 3, 2 is the inverse of 1, 2, 3. Kanidring ako ang part sa to ang Cayley table, no? Okay? So 1, 3, 2 is the inverse of 1, 2, 3. Okay. So, klaro na siya. And this is equal to the inverse of 1, 2, 3. So, according diri sa ato ang theorem, nakuha na nato ang R ug S nga kinahanglan nato para makuha nato ang tanang elements ni S3. Okay? Then, the products, no? Then the products, or say pag proper nga pagsulatan eh. Then all elements of D3, which is equal to S3 in this case, are products of alpha, which is equal to 2, 3, and gamma, which is equal to 1, 2, 3. Of course, kinahanglan nato ni siya i-kuan. Tanawon og tinuod bugyod. Okay. So try ka na to ang, of course, sulod na ang alpha, no? Nadra ang 2, 3. What if kaon na to ang alpha squared, which is equal to 2, 3 times 2, 3. Note, ang order ni alpha is 2. So meaning 2, 3 times 2, 3 must be equal to the identity. So, this is the identity 1. Next, kaya ang order man ni alpha is 2, pag maghimo ni kag alpha cube, maghimo na siya balik og ka-alpha. Kung mag-alpha to the 4th ka, mahimo na po na siya identity. So, mag-stop na ito ang calculation dra. Okay.
Ang next nga sure na to nga naa kang S3 of course is ang 1, 2, 3. Naagi na siya dito. Ang next atong computon ron is ang gamma squared, which is equal to 1, 2, 3 times 1, 2, 3. But according sa to ang calculation ganina, ang 1, 2, 3 times 1, 2, 3 is 132. So that is equal to 132, which is equal to, sige niya ang 132. 132 132 132, that is delta. Okay. So this is equal to delta. Next, kabulutan nga ang order ni gamma is 3. So pag mag-gamma cube ka, no? Mag-gamma cube ka, mabalik ra na siya sa identity. So di na mag-compute na, no? Nya kung mag-gamma to the fourth ka, mahimo ra na siya og gamma cube times gamma, mahimo ra pud nag gamma. Nya mag-gamma to the fifth ka, mahimo nag gamma to the cube times gamma squared. So mahimo ra gyapon na siya delta. So di na ta na ato na ta sa combination ni alpha o gamma. So alpha gamma, that is equal to 2, 3 times 1, 2, 3. You know? Nabot tayo computations diri sa 2, 3, 1. Wala. So anyway, start ka sa 1. So here, 1 is mapped to 2, 2 is mapped to 3. So 1, 3. Next is 3 is mapped to 1, 1 is mapped to 1. So 1, 3. Unsa man ning 1, 3? Meaning katuning gi-fix nimo si 2, si 1 ug si 3 ang imong gi-interchange. So this is beta. Pila na ni 1, 2, 3, 4, 5. So meaning ang wala na lang nato diri is kappa, no? So dili na ka pwede diri mag alpha squared gamma kay ang alpha squared identity man. So alpha squared gamma wala na siya pulos, beta la kuan ra gyapon na siya gamma. So possible ato ang next computon is alpha gamma squared. And alpha gamma squared, that is equal to alpha times delta. Ang alpha nato is 2, 3. Ang ato ang delta is 1, 3, 2. So we start with 1. So 1 is mapped to 3. 3 is mapped to 2. No? Then 2 is mapped to 1. 1 is mapped to 1. So 1, 2. So what is 1, 2 now? 1, 2 is katuning gi-interchange na to si 1 ug 2, unya gi-fix na to si 3. Meaning, mo niya to ang kappa. Okay? So, unsa may pasabot ani? Ang tawag nila ani sa representation theory, no? Kay si alpha o gamma, kay ang ma-represent niya ang entire S3 o D3. Or meaning, ang products nila kay maka-generate sa entire S3 o D3. Okay? So, muna siya ang pasabot sa kaninga theorem diriya. Kung D3 na ang imong, kung Dn na imong istoryahan, ang n mo is greater than or equal to 3, para makita nimo tanang elements ni Dn, ang imo lang buhaton is pangitag specific element R o S such that ang order ni R is n, unya ang order ni S kay 2, dapat ang S times R times S is equal to R inverse. So, you can do D for yourself. Okay? This example here. So, next. Let's try the exercises na. Okay. So, letter A. Di na ko ni-solve tanan na ka mo i-solve ang uban. So, write the following permutations in cycle notation. Letter A lang akong sulbon. So, start sa 2. Si 1 is mapped to 2. Si 2 is mapped to 4. Si 4 is mapped to 5. Si 5 is mapped to 3.
Si 3 is mapped to 1. So meaning in cycle notation, kaning permutation is 1, 2, 4, 5, 3. Okay? Next. Compute each of the following. Kaning sa letter A, kabulan naman muna, balik-balik naman ta. Darita sa letter B. Okay? Compute na to ang order ni 1, 2, 5, 4. Okay? So, ang meaning sa kung say, ang order ni 1, 2, 5, 4 is n, so this implies nga, ang 1, 2, 5, 4 times 1, 2, 5, 4, and so on, 1, 2, 5, 4, n, no? N factors is equal to the identity 1. So, muna itong pangitaon. Kapila na to i-multiply si 1, 2, 5, 4 to itself para makakuha tag 1. Okay? So, try tag una. 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4. Start ka sa 1. So, 1, 2. Ang 1 is mapped to 2. Si 2 is mapped to 5. 5 is mapped to 4. No? And 4 here is mapped to 1. So, isa naman siya ka-cycle. Start na ta. 1 mapped to 2. 2 maps to 5. Good. 5 is mapped to 4. 4 is mapped to 1. Good. So, isa naman siya ka-cycle. At ito sa 2. 2 is mapped to 5. And 5 is mapped to 4. So, nakay 2, 4. We go to 4. 4 is mapped to 1. And 1 is mapped to 4. Okay, dali lang kesa. 4 is mapped to 1. And 1 is mapped to 4. Okay, mali sa calculation. Basta kung maliban ko ano. Okay, so we start over again. 1 is mapped to 2. Okay, 2 is mapped to 5. 5 here is mapped to 4, but 4 here is mapped to 1. So 1, 5. We go to 2. 2 is mapped to 5. And then here, 5 is mapped to 4. Okay? So 2 is mapped to 5. 5 is mapped to 4. Next, how about 4? 4 is mapped to 1. And 1 is mapped to 4. So 4 is mapped to 4. Tama ba ako ang calculation Ria? So, ato ka sa 2. Si 2 is mapped to 5. Sorry. And then, 5 is mapped to 4. Okay. Sa 4 is mapped to 1. Pero sa 1 is mapped to 4. Okay. Ay mo dawat diretso sa kong computation na kay clearly hasta ako naglisod na. 2 to 5. Ha, 1 maps to 2, 2 maps to 5, 5 maps to 4, 4 maps to 1. So 1 is mapped to 5, 5 is mapped to 1. Okay, this one is already a cycle. So, we go to 2. 2 is mapped to 5. Okay, 2 is mapped to 5. And here, 5 is mapped to 4. Then here, 4 is mapped to 1. And here, 1 is mapped to 2. Okay, sorry. Mo dito ako mali, class. Sorry ha. So, 2 is mapped to 5. 5 is mapped to 4. Okay, and then we go to 4. 4 is mapped to 1, and 1 is mapped to 2. So that one is already a cycle. Next, we go to 3. 3 here is mapped to 3. 3 here is mapped to 3. So, 3 lang na dra. So, this is equal to 1, 5, 2, 4.
So that 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, compute ta og katulo. 1, 2, 5, 4 times 1, 2, 5, 4. And this is the same as 1, 5, 2, 4 times 1, 2, 5, 4. So we start with 1. 1 is mapped to 2. 2 is mapped to 4. 4 is mapped to itself. So 1, 4. Next we go to 4. 4 is mapped to 1. 1 is mapped to 1. 1 is mapped to 5. So 4 is mapped to 5. 5 is mapped to 4. 4 is mapped to 2. 2 is mapped to 2. So 2. Okay? Next, 2 is mapped to 5. 5 is mapped to 5. 5 is mapped to 1. So, ang nabili na lang ani is 3. Pero 3, of course, is mapped to 3 to itself. So, 1, 4, 5, 2. Padayon ta. 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4 times 1, 2, 5, 4. And that is now equal to 1, 4, 5, 2 times 1, 2, 5, 4. Let's start again with 1. 1 is mapped to 2. 2 is mapped to 1. So that is 1 mapped to itself. Let's go to 2. 2 is mapped to 5. 5 is mapped to 2. So 2 is mapped to itself. 3 is mapped to itself. And of course, 4 is mapped to itself. And that is equal to the identity 1. So this implies now that the order of 1, 2, 5, 4 is equal to kapila na to i-multiply si 1 to 5, 1 to 5, 4 to itself. And that is equal to 4. So the order of the cycle 1 to 5, 4 is 4. Okay. Next is kani. Unsa ang 1, 2, 5, 4 raised to 100? Okay. 1, 2, 5, 4 raised to 100. Unsa na siya? Okay. Note ang kuan, ang 1, 2, 5, 4 raised to 4 is the identity. Pero ang 100 kay pwede naman siya isulat as 4 times 25, no? So 1, 2, 5, 4 times 25. And that is the same as 1, 2, 5, 4 raised to 4 raised to 25. Pero ang 1, 2, 5, 4 is identity man na. So that is identity raised to 25. And then of course, identity multiplied to itself 25 times is identity. So 1, 2, 5, 4 raised to 100 is the identity. Okay? So I hope klaro na sa inyo ato ang computations. And I will make this one into a problem set para makita na to kung nakasabot pagid mo. Okay, so we end our discussions here. And I'll see you on the next one. Goodbye.